Mangga tawur sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Ibu Ketua biasa. La junnaha. Junaha. La junnaha. Juna tong di tasih anu nanya. Lajun tong di jun kan tapi la juna gitu. Mangga sok. La junaha alaikum ing dolak. Ing tol tahan. Ing tolak tumun Nisa. Ya, Nisa aku yakin. Ing tolak. tahan lah tol. Ing tolak tumun nisa amalam tamassuhunna au tabridu lahunna paridoh lahunna paridoh. Sip. Wamati Tahan wamat tasdid. Wamati'uhunna alal Muana panjang musik. alal musi'i qadarahu wa alal muqtiri qadaruh Pendek. qadaruh. Ya. Mata ambil maghrub Ain. bil ma'ruf. Sip. Hakon Tasid hakon. alal muhsinin. Sip. Wa ing tolak Tol tahan lah tol ayo tadi tol. wa ing tolak tumuhunna min qabli ang tamassuhunna wa qad faradtum lahunna paridotang fasi panis puma faradtum tahan illa ayyafuna au ya'fuwaladhi biyadihi uqdatun nikah. Ya. Wa ang ta'fu aqrabu litaqwa litaqwa. Ya. Wala tangsawul fadla bainakum. Ya. Innallaha bima ta'maluna basyir. Sip, lanjut. Hafidu ala solawat. Betul. Salawati wassolatil wusto wa qumu lillahi qanitin. Sip, lanjut. Wa in hibtum Wa in hibtum farijalan au rukbana. Sip. Waalaikumsalam. Mintum fadkurullaha kama tahan alamakum tasdid. Kirang lebih alamakum malam takunu ta'lamun. Sip. Walladina yutawaffawna minkum wayadaruna azwaja. Sip.
wasiyatan li ajwajihim mataan Idhar ya, mataan ilal hauli ghaira ijroh ihroj Sip. fa in Kharaj. kharajna Junaha. pala junna Entong li tasiran nuna tasid entong jun tapi junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Sip. Wallahu azizun hakim. Ya. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Taibo pamen dicerai tanya kalau di pasien penghubungah gitu. Dicerai diantep karena di pasien sesuatu gitu. Ya masih tolaknya sama kamar. Emang wehan Ibu. Kadzalika Yubayyinu sing bersih. yubayyinu lahu lakum ayatihi Tahan la'allakum ta'qilun. Sip. Alam taro Ilal ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Sip. Faqala lahumullahu mu'tu. Panjang mutu. Ya, dua nama tabi'i. Summa ahyahum. Ya. Innallaha ladu padlin alan nasi walakinna aksaron nasi la yashkurun. Sip, lanjut. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha syami'un alim. Lanjut. Mangzal lazi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifahu lahu. Ya. Fayudaifahu lahu ada pangkasir Roh. pangkasir. Sip. Wallahu yaqbidu Wallahu yakbidu wa yabsut. Rusuh mangga. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Ya. Wa ilaihi turja'un. Sip. Alam taro ilal Malaimim malaimim bani Israil mim ba'di Musa. Pendek dina mimba di Musa. Katinggal tibu aya mim di luhurna ta alit. Ta eta teh namina waqaf lazim. Naon Bu? Waqaf lazim. Eta mah wahina kedahliran we. Ngaos wajib berhenti eta mah. Hiji-hijina waqaf lazim. Lanjut. Izqalu Linabiyil lahumub aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya. Qala hal asaitum in
kutiba alaikumul Qitalu ala Allah tahan. Allah tuqatilu. Sip. Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad uhrijna min diyarina wa abnaina terus lari tadi wa abnaina. sip. Palamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilam minhum. Sip. Wallahu alimum bidzalimin. Ya. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atam minal mal. Ya. Qala innallaha astafahu alaikum wajadahu bastotang fil ilmi wal jism. Ya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Sip. Wallahu wasi'un panjang mana? Wallahu wasi'un alim. Ya. Wa qala lahum Nabi wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Ya. Wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Ya. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Terus sama siapa pendeknya, Bu? Padahal mah panjang. Kalau kita selancar alhamdulillah. Mangga Brida. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Palamma Pasolato lutu bil junudi Qala innallaha mubtalikum binahar Pendek. Ya. Pamang sariba minahu falaisa minni Sip. wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa Manig. manig tarofa gurpatam biyadi. Ya. Pasaribu minhu illa qalilam minhum. Sip. Falamma jawajahu Jarak panjang. Falamma jawajahu wa Walladzina kekantut. walladina amanu ma'ah Ya. qalu la taqatal lana yauma bijaluta wa junudi. Sip. Qala alladina yadunnuna annahum mulaqullah. Sip. Kam min mi'atin qalilatin Idarat mah qalilatin golabat pi'atang kasiratan biidnillah. Ya. Wallahu ma'as sabirin. Ya. Walamma baroju lijaluta Lu naik kira panjang lijaluta wa junudihi qalu rabbana afrig alaina sabraw wasabbit aqdamana wang surna alal qaumil kafirin. Sip, lanjut. Fahajamuhum biidnillah. Ya. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahul mulka wal hikmata wa allamahu mimma saya dibalik mimma yasha wa mimma yasha itu air hamzah jangan kok yasha gitu tah yasha mimma yasa. Sip. Walaula dafa'ullahin nasa ba'dahum lapasadatil rusuh biba'adil lapasadatil aradu walakin Allah du badalin alal alamin. Sip. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Ya. Wa innaka laminal mursalin. Sip, lanjut. Tilkar rusulu paddolna ba'dahum ala ba'd minhum man
minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat Sip. wa atayna Ina kira panjang maksud i. wa atayna isabna maryama bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus biruhil qudus. Sip. Walau Walau Allahu maqtatal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Iya. Ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ihtalafu faminhum man amana wa minhum kafar mangkapar. Ya. Walau Tong li tasidang lamna teh tasid. Walau Allahu lana panjang. Walau Allahu maqtatalu walakin Allah walakin Allah yaf'alu ma yurid. Sip. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli mimma razaqnakum kap. Mimma mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala hullatu wala sapa'ah. Sip. Wal kafiruna humud dolimun. Ya. Allahu la ilaha illahu. Ya. Al hayyul qayyum. Sip. La ta'huduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard mangdalladhi yasfa'u indahu illa biidni. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima sa. Ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifduhumma wa huwal aliyul adim. Sip. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minnal ghayy. Ya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqadis tamsaka bil urwatil usqa. Ya. Bil urwatil usqa lang piso malaha. Urwatil wusqa teh Al-Qur'an bunyi. Lanjut. Wallahu sami'un alim. Sip. Allahu waliyul ladina amanu yuhrijuhum
minad dulumati illan nur walladina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nur minan nuri ilad dulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Terus dah cepat ngaosna ya nama tidak sependek. Alhamdulillah. Ganti juga RT panjang. Oh, yang lu panjang. Sok etang seratna moal tembih dah. Nya Bu asa benten padahal mah sakelik lah gitu. Kamarana. Duh, kata can Kalem we. Sok kita can ieu semangatna masih. Tiga habis bulan. Mun, nah masjid mah engke mei ngawit. Masjid Masjid mah ngiringan ke masjid bareng jadwalna mah. Cenah naon. Mangga. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya terus dipandiasinan ke. Sok. Tapi nyampe. Mangga. Ayo mangga. Alam taro ilal ladhi hajja Ibrahim. Oh, ibu benar ya. Rabbihi am atahullahu Mulk. Ya. Idqala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ya. Qala ana uhyi. Eta mah pendek karena qala ana uhyi. Qala ana uhyi wa umit. Ya. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bis-samsi minal masriqi fa'ti biha minal maghribi pabuhital ladzi kafar. Ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ya. Au kalladzi marra ala qaryatin Wahiyya khawiyatun ala urusiha. Ya. Qala anna yuhyi hadihillahu Tarkik hadihillahu ba'da mautiha fa'amma taqullahu mi'ata amin. Oh mi'na pondok. Ente tidak harus panjang mohon. Nyerata memang kena gitu sih. Ya, makanya kasroh gerak jeung alif kan teu munasabahnya. Kasroh misal sareng iya kan. Pami panjang ku iya pasti mi nya. Ieu mah kan ku hamzah ku alif. Jantan eta mah nyeratna kedah kieu tapi di ausna pendek. Mi ata nya mohon. Ya ini mah pa ama tahullahu mi'ata amin. Ikhfa. Amin summa ba'asa. Sip. Qala kam labis. Ya, tong di aus tanah mah kalau SMA-nya beri wakopnya qala kam labis. Anu SMA teu kari canaknya anu biasa canak gitu. Tapi di nama mah dinaikkan ternyata huruf di nyatanya kam labis tak din hate mah nya tah tanatan hatenya. Nya ucapan mah labis, nah hate mah labis tak. Tanan hate mangga. Qala kam labis. Ya. Qala labistu yauman aw ba'du yaum. Ya. Qala bal labista mi'ata amin fangdur ila ta'amika wa sarobika lam yatasanna. Ya, tahan. Lam yatasanna. Gunahnya tahan. Lam yatasanna. Sip. Wangdur ila himari. Ya.
walinaz'alaka ayatal ayatal linnasi wangdur ilal idomi kaifa nungsijuha summa naksuha lahma ya falamma tabayyanalah ya qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir sip wa idh qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta Uun. kaifa tuhyil mauta ya qala awalam tu'min ya qala bala walakin liyatma'inna qalbi sip qala fahud arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika summaj'al ala kulli jabalim ala tinu alanya mangga ala kulli jabalim minhunna juz'ang summa du'uhunna ya'tina kasai'a sa'ya ya syukur Iya, dah siga. ya sayanya wa lam annallaha azizun hakim sip masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin idhar habbatin tin kan eta tanwin meunang hamzah mah huruf idhar mangga habbatin eta mah iklab ambatat Ya. asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah sip wallahu yudaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim ya Allah teh Bu punten sekedapnya nu nembe teh nyarios tentang pahala teh tina hiji amal teh jangan 7 tina tiap-tiap hijina teh 100 di mana ya tah tina masalul ladina punya lihat dinya tiluhurnya punya masalul ladina ari misalna orang-orang yung pikuna anu infak tah amalahum kan hartana impakkeun hartana makananya yang pakkeun hartana fisabilillah dina jalan Allah tah utama ngabiayaan anu masantren nya punya da ngabiayaan pendidikan teh anu berpahala mah eta ngabiayaan ngaji sareng mah Bu lain sakola tapi sakola ge teh masalahnya da hade eta mah tapi paling hade mah paling ageung ngajaranna tah anu masantren anu bener-bener ngaji ilmu tauhid fikih tah eta ngabantu eta paling ageung pahala mah Bu sareng daripada kayak timbunan nya orang kayak tim mesin artos jeung masihan biaya pendidikan menikah mesin pendidikan anak tah udah kayaknya sekolahkeun mun teh mah langkung apa teh tadi kasih uang untuk makan minta langkung apa tanggung pendidikan gitu paling hebat tuh pendidikan mah saya contoh nanya masalul ladzina yunfikun amalahum fisabilillah ari misilna jalmi-jalmi anu nginpatkeun harta benana dina jalan Allah tanya kumaha supaya siar Islam teh tegak gitu kan ya tah kos iya Bu tipe aya jalmina teh namina Bapak Anton nya Anton hilap deui lah. Anya teh teu ilmu Bu, tapi yang ngajengkeun Islam. Anya teh begitu ka Mekah ngadoa, ya Allah paring abdi jalan. Hoyong ngajengkeun Islam. Begitu ka Bandung aya ide anya teh Bu, Allah paring ilhamnya. Ngadapal iya Bu, naon kitu sakola muhun. Sakola khusus kanggo santri dididik akhirnya disetujui ku MUI jeung teu kaena jalan teraskan. Tah khusus kuliatul mubalighin jalanna terus ka ayeuna Bu. Mohon Bu kadang-kadang kan urang ilmuna teu gaduh, tapi eta dukunganana kana ngaji kana ilmu eta tah. Pahalana sama Bu dibanding perang oge nya ngaji teh langkung wajib. Dugi kala mun aya perang kewajiban perang tibanya ku Allah teh dicarek ulah kabeh perang gitu kudu aya sok nu ngaji. Jadi nu uwih tina perang. Iya, tangkeun uwih tina perang teh
diuruk ku iya gitu. Ku wajib bener ngaji. Ayeuna urang mah kan teu sanai kajian perang, Bu. Jadi ngaji teh pangutamana jihad. Nya jihad. Tapi ngaji anu bener, Bu. Tauhid fikihnya eta tajwid. Ulah sakadar ngaji. Bari teu hasil. Tajantan kama salihabatin cenah Bu. Pahala teh ibarat hiji biji an batat sama asana bila tina teh biji teh tumbuh jadi 7 biji deui. Pi kuli sumbulatin miatu habah tina tiap anu hijian eta teh jadi tumbuh lagi 100 biji jadi 700 saya punya. Wallahu yudaifu liman yasha tuh jeung Allah bisa wae melipatkan kan lebih dari eta. Yang penting urang aya keikhlasan. Dia punya ieu ngabantukan agama Allah niat hatenya urang keluarkeun we. Kemudian kubatur rek dipoyok rek dihina dicela ge nya. Jalan orang ulah eureun ku sabab ku batur dipoyok. Ulah naon kitu jalan ku sabab ku batur dipuji ulah nya karena Allah we. Terus Bu Endah, iya maksudnya gitu nya. Jadi pahala anu ngainpatkeun hartana di jalan Allah termasuk ya punten ya. Ibu nya tapi ibu kan osok nih jadikeun tempat keur pangaosan ta eta sami Bu. Kadi ya pahalana teh nya urang berserah deui ka Allah punya. Da kanggo bakal urang Bu eta mah Bu. Jeung tina hiji biji cenah 7 masing-masing 100 700-nya. Jeung tasih dipatikeun teh gitu kan. Wallahu wasi'un alim. Lanjutkeun mangga alladzina Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu min manau. Tah ulah potong deui ku abi nya. Ibu atas sedekah nu tadi teh nya urang tos infak teh ulah aya manan teh Bu ngadong dolek. Nya mana mau tadi bere urang mah tah langsung gugur teh pahalana nu gede teh Bu. Jadi orang kudu ridho we walaupun orang tipu nya coba teh henteu nya da terang nya punya mun orang terang bener kieu moal dibantu. Kan kalau orang dibohongan teh ya. Malah lamun orang dibohongan aduh ya. Hate mah teu ridho kana bohongna tapi da aku geus dipasikeun geus takdir Allah si urang teh nya urang ridho kanu dipasikeun kanu tos dikaluarkeunana. Ai kana jahatna mah teu ridho nya ulah. Kusab geus dipasikeun da lain beureuk urang mah kitu oge dapat tahpal 2 kali lipat Bu urang teh lamun ditipu gitu terang memehna gitu. Ai terang rek itu mah ulah urang ngabantu kana penipuan gitu. Lajengkeun mangga. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Qaulum ma'rufu wa magfiratun Tuan Irhad wa magfiratun khairum min sadaqati yatba'uha ada. Ya, ada teh nyeri. Wallahu ghaniyun halim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Ya. Kalladhi yunfiku malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Pamasaluhu kamasali sopwanin alaihi turobung fa'asobahu wabilung patarokahu solda. Ya. La yaqdiruna ala say'im mimma kasabu. Ya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya. Wa masalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitam min anfusihim kamasali jannatim birobwatin asobaha wabilung fa'atat ukulaha
di'fain di'fain fa illam yusibha wabilun patol pendek ya, patol wallahu bima ta'maluna basir. iya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu Jannatum pendek jannatum min nahilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar sip. lahu biha min kullis samarot Iya. wa asobahul kibaru walahu durriyatum du'afa fa asobaha i'sarun fihi narun fa tarokot. Iya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dua ruku ewang. Eta terus lalain harus jadi asa pareneknya, udah lumayan teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah
wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun wa in kana dzu usratin panadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun sadaqallahul azim Allahumma rahamna bil Qur'an. Anjing kan libur ya, abis hoyong ngajarkeun heula itu anu anjing kan mau kabujang mending ayeuna gitunya. Biaslah rada nyantai. Mangga orang kedua. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma
nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.